Jambo. Jambo ndugu journalist. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa George Alimasi. Mimi ni formateur wa Vifede. Ndio naona kwamba mmealika wamama mbalimbali wa kijiji cha Kalunja. Sijua kwamba uliwalika katika malengo gani? Ndio Vifede iliorganize formation na wakina mama hapa Kalunja juu ya kutengeneza makaa ya kisasa kupitia uchafu wa nyumbani au wa shambani. Ndio, na sijua kwamba nilikuwa na kina mama wangapi na walengo walikuwa wanani hasa? Tuliforme wakina mama 13 just wando tuliforme. Ndio, na ilikuwa tunahusisha kina mama peke yake ama na wanaume pia walikuwa? Wanaume walikuya, lakini ma representativite ndo zilikuya za mgini, saa vile bourgmestre alifika, saa vile délégué wa maire de la ville alikuwa, et aussi na coordinateur urbain wa environnement naye alifika, na wote wali wanaume. Ndio, nasijua kwamba uliwafundisha nini wakina mama hao kuhusiana na kuokoa kisasa? Niliwaonyesha namna gani ya kutengeneza makaa ya kisasa juu ya kuepukana na kukata miti kiolela vile yetu ya Baraka. Ndio, na una umuhimu gani? Umuhimu zaidi unatusaidia ya kwanza juu ya kuchunga mazingira, na ya pili inatusaidia kiuchumi. Kwa sababu tunaweza tengeneza ile makaa, tutakuwa tunauzisha na tupatia angalau kidogo, watoto wanalipa shuleni, na ingine kidogo inasaidia watu kwa kukula nyumbani na kwa kupikisha jikoni. Ndio, na sijua kwamba kulingana na mafunzo sijui imechukua muda wa siku ngapi? Mafunzo yenyewe imechukua muda wa siku 3 ndugu journalist. Tulianza siku ya 4 na leo tuko siku ya 6. Na teori ilichukua muda gani na praktiki ilichukua muda gani? Partie théorique tulianza jeudi na tukamalizia kidogo vendredi. Ile vendredi tukaanza waonyesha namna gani ya kutafuta ile unga ya kutengeneza sasa ile mkaa wa kisasa. Ndio, na kupitia mafunzo sijua kwamba unaweza kuambia kina mama nini ambao walikwenda kunufaika na mafunzo haya? Sisi tunawaambia kama mafunzo haya tuliyowapatia, kisha kumaliza hii mafunzo warudi nyumbani, kule nyumbani kwao wenda wakafunza wengine, kwa sababu wenyewe 30 personnes mu niveau ya commune ya Kalunja airizishe, lakini kwa tu juste ni chantier tulikamata kuke wale 13 akisha walipata mafunzo na wataenda funza wengine kule kwa nyumba, na ili tasaidia sana hata kuondoa uchafu mjini yetu ya Kalunja. Na kwa mtazamo wako uliona kina mama wao walikuwa na mafunzo? Kwa mtazamo wangu nawaza 100% ya wakina mama waliojumuika pamoja na sisi wamepokea vizuri sana hii mafunzo. Hata wewe mwenyewe pia unaona mimi niko hapa, wenyewe wanatumika kazi ya kutengeneza ile mkaa wa kisasa, bila mimi tena kuwaongoza, bila mimi tena kuwaonyesha. Yaani wamejua mzuri bila tatizo hata moja. Ndugu journalist, ndio kwamba kuhusiana kwamba unasema watakwenda kutegemea kwa sasa mwenyewe. Na kuhusiana na vifaa, je, mliwapa pia na vifaa ili baada ya mafunzo watakwenda kutegemea wenyewe kwa kutumikisha vile vifaa? Sawa ndugu journalist, na kizani kisha sisi kuwaonyesha ile mafunzo na kuwapitisha kule mtihani ile formation ma examen kidogo alikatumika, tulibidi tuwaachie vifaa vyote sisi tulikuja navyo vya kisasa, na pia tuliwaonesha namna gani ya kutumika kama mtu ana ile vifaa vya kisasa. Tuliwaonesha kila aina, yani mtu ajikute ke iko tu mesure ya kujiprendre en charge, bila kutunza mwanaume kila siku sashe kila siku inachokesha ndugu journalist. Na ndio maana tuliona tufunze wanawake na watatusaidia kesho. Na kuna vifaa ambavyo vinahitaji pesa. Sijui kwamba mfikiria kuhusiana na vile vifaa ambavyo vinahitaji pesa na nini ambacho mfikiria zaidi kwa vile vifaa ambavyo vinahitaji pesa? Vile vifaa vya nzito hivi vya kamikaambi sana vinahitaji pesa, na ndio maana vile vyenyewe tuliacha kukamati. Kamati itakuwa na vile vifaa wakati mgini mzima wakisha wafunza wenzao kule nyumbani,
watakuwa na ile besoin, ile hitaji ya kutengeneza ile makaa, watakuwa napita wanaenda kukamati, wanaomba ile mavifaa, wanatengeneza tena ile vifaa, nafanya inabakia nafasi mikono ya kamati. Na ile mavifaa ya mtu mwenyewe anaweza katengeneza yeye peke nyumbani bila kuomba vifaa. Niliwaonyesha yote na walijua kila aina yote kutengeneza makaa ya kisasa bila vifaa vya kisasa, ama bila na vifaa na kutokuwa na vifaa yote niliwaonyesha. Hivyo ni vifaa gani? Pale tuko na forme ya kisasa tunaita press ile inatusaidia. Tuko na makajungio za kisasa, najua mkuu unaziona pale. Tuko na mafi ziko pale, tuko na mabase, tuko na mabash, tuko na majembe, tuko na na mabriete iko pale. Ni vitu vingi sana na mabido iko pale ndio. Kufikia katika muonekano ule wa mabriefs kama unavyoita aiza makaa ya kisasa, ni kitu gani ambacho tunatumikisha ili tupate hizo? Na ndio maana tumeandaa hii mafunzo na wakina mama hapa Kalunja, namna gani ya kuepukana na kukata miti kiolela, kutumikisha mkaa wa miti, kufanya mafulo, kufanya vile vyote. Tunaona tumalize. Tuna shirika la kimaendeleo Vifede yenye kusaidiwa fond uchumi na fond de femme congolaise. Wao ndio wanasaidia, ndio wa partenaire direct wa ile shirika kimaendeleo Vifede, waliwapatia kidogo, angalau kidogo, ili mafunzo ipitikane vizuri hapa mkomine yetu ya Kalunja. Na kufatana na ile mambo tunatumikisha sisi ili kupata ile mkaa wa kisasa. Ile tunalogota uchafu. Tulisema ni uchafu, yani hata majani ya kukahuka, ya kuanguka chini. Tunakamata hii mabiporo ya bugali, tunakamata pia maganda ya ndizi, maganda ya kalanga, sijui vile vyote yenye mtu anaweza kula, anaweza kutumikisha na uchafu kisha kukula. Ile ndio tunakamata, tunatengeneza, tunaikamata, tunakusanisha, tunaitia kujua, tukishaitia kujua inanyauka. Ile ilikuwa na maji, inafaa nini? Maji imekauka, tunaipeleka jikoni, tunalunguza, kisha kulunguza tunapata ile unga. Kisha kupata ile unga, sasa tunaingia sehemu ile harakati kidogo kidogo ya kuanza sasa kufanya kuchanga na vingine, maji kidogo ya unga, sijikana ndio tunafikiria mpaka mwili atua kupata mkaa wa kisasa. Ndugu journalist, ujumbe wako kwa shirika la Vifede? Mimi ujumbe wangu ni kuambia shirika ya Vifede wasichoke ama wasishie tu hapa Kalunja, kwani Fizi ni ya mingi na Vila Baraka ni ya kabambi sana. Leo tulianza mkomine ya kwanza ya Kalunja, na kama tunamaliza leo Kalunja, naweza pendekeza kwa shirika la kimaendeleo Vifede kupitia ile mradi wake wa wanawake kujitegemea wenyewe, wafikishe hii mafunzo na Baraka Centre na komine ya Katanga, ili watu wote wapate ile mafunzo ya kutengeneza ile matofali juu kesho yake tusaidie kutokukata mamiti na kutokupata mabadiliko ya hali ya hewa. Ndio maana tuza kuomba Vifede iendelee, izidi kutumikisha hii mafunzo kila nafasi ngine cha Baraka. Nakushukuru. Mimi ndio washukuru zile ndugu journalist. Jambo. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Tabu Maliasha, mkaaji wa Kalunja ya 3, mama wa watoto 9. Ndio, kulingana na mafunzo ambayo umefanya siku 3 katika kijiji cha Kalunja na shirika la Vifede na shirika la Vifede, sijui kwamba unaweza kuwa na nini kuongea kulingana na mafunzo haya? Sisi kabisa kwa ajili ya hii shirika ya Vifede, nadhani si mama wa Kalunja tunashukuru Mungu kwa ajili ya kuja kututoa chini kwa hii mambo ya Vifede, kutufundisha modeli ya makala ya modeli wa kisasa. Jua tukua na vijua kabisa kama banaweza kulogota mabuchafu na inatoka hemo mkaa.
lakini kuona gisi Bifede inakia kutufundisha ya kwamba ile mabuchafu yote ile inapashwa itengenezewe na inaleta hemo makala ya siku wakisha wajuu ya kuharibu mazingira. Tunashukuru sana na inatufunza mambo mengi, inatutosha kama vile kiuchumi. Tukiendelea kuifanya tu tutaanza kuuzisha, tutasomesha watoto, tutakulisha watoto. Na ndio maana tunaona kama ni mafaa kwetu sio wa Kalunja, wakaji wa Kalunja. Asante. Kwa jina naitwa Sylvie. Naishi Kalunja ya pili. Sasa kulingana na shirika la Bifede ambalo likuja kufunza hapa namna ya kutengeneza mkaa, ndio kwamba ni kitu gani ambacho ni karibu katika kutengeneza mkaa wa kisasa? Niliona kabisa ni vizuri sana. Ni kazi ya kutupatisha shiva na muke, tusikuwe tunadharaulikwa na babwana zetu. Juu tutazitegemea bwana alete hiki, alete hiki, alete hiki. Hapana. Niliona ni vitu vya haya sana. Umeona shi tujifunze kwa gizi na shi tunaweza tafuta franga za kusaidia watoto kwa masomo. Ndio waliokuwa kabla ya kupata mkaa wa kisasa ni kitu gani ambacho mnastahili kufanya? Kitu tunapata tufanye walikuwa tutafute majani ya kutengeneza mkaa ya kisasa. Tunatafuta majani ya kalanga, tunatafuta majani ya mandizi, tunatafuta majani ya miinzi, tunatafuta na majani ya mgomba. Baada ya hapo sasa tunaanza tengeneza, sasa tunalunguza, tunaanza sasa tunajungulula, ndio tunatafuta makaa. Tunakia songa sasa na bunga ya mwogo tunachanga, tunapata makaa. Ndio nasikia kwamba unaweza kuambia nini shirika la Bifede ambalo limeandaa hayo mafunzo? Nasema Mungu alibariki tena sana kukia tupatia mwangaza ya kutafuta pesa. Kama shirika la Bifede limekuja hapa kuwapa mafunzo kuhusu mkaa wa kisasa, kama vile mama tena mkaaji wa Kalunja, umefikia namna gani mafunzo haya? Ni mafunzo kwa ngambo yangu nimechukulia kama njema, kwa sababu natusaidia. Cha kwanza natusaidia kwa usafi wa mwingine, cha pili natusaidia kulinda miti, cha tatu natusaidia kwa uchumi. Hiyo uchumi inatusaidia kwa wamama, tunapata hata kidogo ya kutumia. Unauza watoto zavya, unauza watoto sabuni, kitu kama na hiyo. Nasikia kwamba unaweza kuwa na ujumbe gani kwa shirika la Bifede? Ujumbe ya Bifede kwa nania ya shirika Bifede, tunashukuru sana kwa kutuletea hii kazi, kwa sababu itatuendeleza huko mbele. Jambo sana. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Itabilo Icha Kasabade, chef de village Kalunja. Ndio, kulingana na kazi ambayo Bifede imekuja kutekeleza hapa katika mjini wako wa Kalunja, sijui kwamba unaweza kuwa na nini kuongea kulingana na hii atelier yao ya formation inafurahisha sana, sababu mimi nilizaliwa depuis 1948 na baba alianza kazi mu 1947 ndio alianza kazi ya kuwa chef de village. Hivi tukuonaka nyuma yake tulitia wengine chef mwenye anaitwa Kazadi Yanja, hatukuonaka. Baba alifanya miaka 57, huyu alifanya 14, mimi ndio nilikuwa na 7. Ndio mara ya kwanza kuona jambo kama na hili, ilitufurahisha sana, hata population nayo ilifurahisha, sababu tulibambia matokeo yake gisi bako banafanya. Na hasa leo hivi wakati wataona hii makala, watu watapiga vigeregere sana. Ni furaha kubwa sana, kitu ya tangu tujaliwe kione banafanya kitu mzuri sana. Ndio nasikia kwamba unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wale mama ambao wanafaika na mafunzo? Ujumbe ninaweza kuwa nao kwa mama, wajikaze, wasiwe na ubaguzi, wasiwe na ile banaitaka kubaguana.
make huyu anafanya mwingine hatafanya, au bote bajitoe pamoja kusudi kazi endelee, kwa manufaa yao watapata kidogo ya kusaidia watoto. Ndio nasikia kwamba kwa shirika hilo ambalo linaandaa mafunzo na unaweza kuendelea. Kwa shirika hili nalisifia sana. Mungu awabariki sana na waendelee kufunza wengine, sababu ni kazi yenye Mungu anawapatia. Asante. Ndio, na kupitia shirika hili la Vifede, Radio Kivu imekuja kutembelea siku leo katika kijiji chako cha Kalunja. Na sijui hali ya sasa ya usalama, kiuchumi, kwa maendeleo, Kalunja inaendelea namna gani? Ndio, hali ya sasa kwa ajili ya security tuko bien, sababu tuko na askari humu awafue chochote, wanachunga vizuri population na mali yao, tuko nao vizuri kabisa. Wakiwa na shida wananifikia, wananiuliza, nawaambia mwendi hivi, tuko nao sawa. Na kuhusu nani social ni hivi maendeleo yenyewe inaanza kutoka, naamini kama kila raia atafurahika na atakuwa na mapato kidogo. Nini na kitu gani ambacho unaona kwamba kiendeki katika kijiji chako? Kenya kiendeki ni majengo inakuwa miaka ya kutosha iendeki, lakini hivi naona hivi tupata burgomestre itaendelea sasa, sababu watafanya rotissement juu watu wapate maparcelle na watu watakuwa na chini. Na nini ambayo inasababisha watu wasijenge zaidi? Ilikuwa ni ile kutokuwa nafasi ya yenye batajenga, lakini hivi wanataka rotissement, kila mtu atapata parcelle na watajenga. Na kwa yule ambaye yuko na parcelle na hajengi, unaweza kumwambia nini? Ule mwenye yuko na parcelle na hajengi, ndio vile tuliambia burgomestre hizo zote parcelle zenye hazijengwi atafanya mkazo kusudi bajenge. Mwenye hatajenga ikipita miaka 2 inapewa mtu mwingine anaweza kujenga. Katika masuala ya uchumi, tuko nyuma sana, sababu hatuna soko. Tulikuwa tunapewa soko wa familia ya Mwemezi Tamia Kalunja, nikuonyesha pana kiwanja, lakini hawakufanya kitu, merei kufanya kitu, ili turudisha nyuma sana. Lakini kulikuwa kitu moja soko, maana soko inakusanya watu wengi, wanakuwa na kupata. Na kupitia hiyo unaweza kuhitaji nini kwa Maria Bara? Nahitaji burgomestre, maana hivi tunakuwa mkomini. Nahitaji kwa burgomestre afanye bidii hapo yote kusudi kuwe soko, tupate parking, tupate plage, ili vyote ndio vinaturudisha nyuma sana. Hakuna huko kwa raia kwa raia kawaida, tuunge Vifede mkono, sababu kulingana na hali ya sasa kwa burgomestre na wengine, unaweza kuwa na ujumbe gani kwa burgomestre? Na ujumbe naweza kuwapatia ni hivi, bangali kutembelea bashefu de village bashefu de quartier, lakini abayakaa sana kwa biro kamata mipango ya kazi, kumbe bafanye mipango ya kazi ipate kuendelea mbele. Ndio, nakushukuru sana. Asante.